ہر دن پاکستان کی بہتری کا دن، فیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ مزید سخت، 20 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کنیکشن منقطع۔ چیئرمین فیسکو ملک تحسین آباد نے بجلی چوری مہم کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد بھی شریک ہوئے۔ ملک تحسین آباد کا کہنا تھا کہ وائٹ کالر ملزمان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ زرعی کنیکشن سے کالونی چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ 20 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں۔ فیسکو کے ملوث افسران اور ملازمین کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ جو بندہ ہمیں کسی بجلی چور کی اطلاع دے گا، اس کا نام ہم سیگہ راز میں رکھیں گے۔ یہ اس کا نام ہمارے پاس ہمارے اور اللہ کے درمیان امانت ہوگا۔ ہم لوگ اس کو 10% ریکوری میں سے جو ہے وہ دیں گے۔ اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ کوئی اس میں بیوروکریٹ ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف 24 گھنٹے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نادرا سے ڈیٹ ڈیفالٹرز کا ریکارڈ حاصل کر کے پاسپورٹ سیل کرائے جائیں گے۔ چاہے وہ ایک کسٹمر ہے چاہے زیادہ ہیں تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح جو ہمارا ایگریکلچر ٹیوبلز ہیں، ٹیوبل میرے پاس 50,000 ہے، تو اس میں بھی کافی سارے کیسز جو ہے نا، تقریباً 29 جو ہے نا ٹیوبل ہم نے ڈائریکٹ پکڑے ہیں، کمرشل ہم نے 42 پکڑے ہیں، اور اسی طرح جو ڈومیسٹک ہیں وہ 1348 ہیں۔ اس میں سارے لوگ ایئر کنڈیشن پریمسز والے تھے 99%۔ فیسکو نے بجلی چوری کی اطلاع دینے پر شہریوں کے لیے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ بجلی چوری کی اطلاع دینے والوں کو ریکوری کی 10% رقم بطور انعام ملے گی۔ کیمرامین محمد اشفاق کے ساتھ اویس علی، سٹی 41، فیصل آباد۔ گھروں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں آنے والے طلبہ اوباشوں کی غنڈہ گردی کا نشانہ بننے لگے۔ طالبات کی عزت پر بھی انگلیاں اٹھنے لگی۔ میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبہ کو ہراساں کرنے اور 2 ساتھیوں پر تشدد کے خلاف طلبہ سڑکوں پر آ گئے۔ پنجاب میڈیکل کالج کالونی میں طالبہ کو ہراساں اور 2 طالب علموں پر تشدد اور فائرنگ واقعہ پر طلبہ سراپا احتجاج بن گئے۔ بورڈنگ ہاسٹل جاتے ایم پی ایس کالونی میں اوباشوں نے طالبہ کو ہراساں اور طلبہ پر تشدد کیا۔ واقعہ کا مقدمہ بھی درج ہوا مگر ملزمان چھوڑ دیے گئے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ طلبہ نے ملزمان کی گرفتاری اور نوکری سے برطرف کر کے مکان سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بوائز اور گرلز ہاسٹل جانے والا محفوظ راستہ دوبارہ کھولا جائے۔ ڈائریکٹ فائر تھے، وہ خوش قسمتی سے بچ کے وہ دوڑ کے ایڈمنسٹریشن کے گیٹ پہ پہنچے ہیں۔ ان کے لیے گارڈز نے نہ دروازہ کھولا اور نہ گارڈ نے کوئی سیکیورٹی انہیں مہیا کی ہے۔ وہ ایمرجنسی میں رہے ہیں، اس انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تشدد کا شکار طالب علم بلال نے کہا کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہاسٹل جا رہی تھی کہ کالونی میں موجود اوباشوں نے انہیں چھیڑا، منع کرنے پر تشدد کیا۔ ساتھی طلبہ نے جان بخشائی۔ پی ایم سی سیکیورٹی کا کوئی بھی اہلکار مدد کو نہ پہنچا۔ بلال کا مزید کہنا تھا کہ نازیبا حرکات کرنے والی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم اپنے طلبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ انتظامیہ نوٹس سے طلبہ کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین قمر بٹا کے ساتھ آزاد حسین، سٹی 41، فیصل آباد۔ الائڈ ہاسپٹل کے ملازمین کے پنجاب میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ کو ہراساں اور تشدد کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج۔ طلبہ نے سرگودا روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر کے احتجاج کیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ یونیورسٹی ہاسٹل میں غیر محفوظ ماحول اور خواتین کو ہراساں کرنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ طلبہ کا سرگودا روڈ کے دونوں طرف پر پڑاؤ سڑک ٹریفک کے لیے بند رہی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ طلبہ کا کہنا تھا ہم یونیورسٹی ہاسٹل میں محفوظ نہیں، یونیورسٹی انتظامیہ سیکیورٹی کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ یہ پی ایم سی کالونی کے اندر واقعہ ہوا ہے کہ اس کو کالونی کے رہائشیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور فائرنگ کی گئی۔ جب بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر قانونی طور پہ کالونی میں رہ رہے ہیں وہ لوگ، اور بڑے عرصے سے منشیات کا اور غیر قانونی سرگرمیوں کا جو ہے پورا دھندا چلا رہے ہیں، تو ہمارا پہلے بھی یہی مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے تو ایسے غیر قانونی افراد کو فی الفور کالونی سے نکالا جائے، کیونکہ پی ایم سی کالونی پی ایم سی کا حصہ ہے اور ہم پی ایم سی کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا ہمارے تحفظ پہ ایک جو ہے وہ نشانہ ہے۔ سارا واقعہ پی ایم سی کالونی کے اندر ہوا۔ وہ ہماری ایک جونیئر طلبہ تھی، اس کو ہراساں کر رہے تھے، مل کے گنڈے تھے، وہ پورا گینگ ہے اور ان کا یہی کام ہے، ساری کالونی ان سے تنگ ہے، اور اس کی 11 سے 12 درخواستیں وی سی صاحب کو مل چکی ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ نے وی سی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی سے طلبہ کے مسائل حل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد موزم کے ساتھ ارسلان درانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، ایل پی جی مافیا نے بھی قیمتیں بڑھا دیں۔ فی کلو سرکاری ریٹ 240 روپے، فیصل آباد کی مارکیٹ میں 270 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔
फैसलाबाद में LPG माफिया बेलगा मनमानी कीमतें वसूल करने लगा। शहर में सरकारी रेट पर LPG मिलना मुहाल हो गया। सरकारी रेट 240 रुपए जबकि फैसलाबाद की मार्केट में 270 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सारे अखराजात गैस कीमत में निकल जाते हैं, बचत न होने के बराबर रह गई। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। सवारी हमसे जायद किराया वसूल करने का गिला करती है। रिक्शा ड्राइवर्स के शिकवे शिकायत में इजाफा होने लगा। 240 रुपये कहीं नहीं मिलती तो 260 270 रुपये मिलती है। 200 हिसाब ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੈਦਾ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜਦੋਂ LPG ਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੀ। ਆਟੋ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਪਵਾਉਣੀ 270 80 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਸਵਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਬਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। बचत कुछ नहीं हो रही जी, वो गैस बहुत महंगी है, महंगाई ज़्यादा है और बचता कुछ नहीं है, इसलिए आया कोई कमी पेशी की जाए। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं प्लांट से LPG महंगी मिले तो हम सस्ती कैसे बेचते हैं। जिला इंतजामिया प्लांट माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਓਗਰਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਐਤਕੀ ਓਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੋ। ਓਗਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ अमल दरामद नहीं करा सकता, हो बिल्कुल फारग होकर बैठा। सारिफीन ने जिला इंतजामिया और आला हुक्काम से गिरा फरोशी में मुलव्विस माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41। चिन्योट में तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लावारिस बुनियादी सहूलियात से महरूम, बच्चे 1 साल से गर्मी में बगैर बिजली पढ़ने पर मजबूर। चिन्योट में आज भी एक स्कूल दौरे कदीम की यादें ताज़ा करवा रहा है। फैसको इंतजामिया की हरदर्मी कहीं या महकमे तालीम की अदम तवज्जो। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लस लावारिस 1 साल से बिजली से महरूम, बच्चे गर्मी में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। 1 साल कबल ट्रांसफार्मर चोरी हुआ जिस पर फैसको इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया, ना महकमे तालीम ने कोई तवज्जो दी। बच्चे कहते हैं लाइट न होने से बहुत मुश्किल होती है, हुकूमत बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। जी गर्मी भी बहुत होती है, हम दरख्त के नीचे बैठकर रोजाना पढ़ते हैं। क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से कहते हैं कि आपसे दरख्वास्त है कि हमारे स्कूल में लाइट लगवाई जाए। मुतलका इदारे की गफलत से बच्चों को परेशानी का सामना। गर्मी में बैठकर बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे, वालिदैन भी इंतजामिया पर बरस पड़े। देखें, एक तरफ तो हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है और एक तरफ ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये 2 साल से बिजली की सहूलत से महरूम है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, दरख्तों के नीचे बैठ के ये पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इन बच्चों ने क्या पढ़ना है और आगे चल के इन्होंने मुल्क कौम का क्या नाम रोशन करना है। ये हमारा मुस्तकबिल है और इनको कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारा मुतालबा है कि हमारे बच्चों को जो है वो बिजली की फराहमी दी जाए। फैसको हुकाम ने स्कूल इंतजामिया को अपना ट्रांसफार्मर नस्ब कराने के लिए डिमांड नोटिस जमा कराने का कह दिया, जबकि स्कूल इंतजामिया डिमांड नोटिस जमा करवाने से कासिर है। जहां हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, वहां पर लस लावारिस के बच्चे भी मुंतजिर हैं कि इनके बारे में भी हुकूमत कोई फिक्र करे। कैमरामैन अली जेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। महंगाई में इजाफा, ग्राहक का रुझान कम। फैसलाबाद में कपड़े की बड़ी मार्केट में वीरानियों के डेरे। ताजिरों ने कारोबार का पहिया चलाने के लिए बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब भर से कपड़े के ताजिर खरीदारी के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं, मगर महंगाई में इजाफे से कपड़ा मार्केटें सुनसान हो गईं। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लार्क बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत कम होने से महंगाई कम होगी, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो चुका है। जैसे महंगाई का तूफान और बिजली के बिलों में इजाफा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, इसकी वजह से अवाम की कुव्वत खरीद जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब देखें, अब अवाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो रोटी है, उसके बाद उसकी दवाइयाँ हैं, उसके बाद स्कूल के बच्चों की फीसें हैं और बिजली के बिल हैं। कारोबार कोई भी नहीं है, सारा दिन खाली बैठे रहते हम, कहाँ आता नहीं है, मुझे कोई आता है महंगा भाई क्या करें, कहाँ बैठेंगे हम, अभी बिजली के बिल भी नहीं अदा। साबिक सदर FCCI ज़िया आलमदार ने कहा कि नए साल की आमद और बदलते मौसम के साथ नेटवेयर की डिमांड में इजाफा हो जाता है। एक्सपोर्टर्स को आने वाले महीनों में बेहतरी की उम्मीद है, आर्डर्स आ रहे हैं। सैयद ज़िया आलमदार का मजीद कहना था कि हुकूमत एनर्जी में रिलीफ देगी तो खौफ खत्म होगा। डॉलर के इस्तेमाल समेत इत्मीनान बहाल करना बहुत जरूरी है। जब तक यूक्रेन की वॉर सेटल नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एनर्जी की प्राइस इतनी हाई हो चुकी है, आपने देखा है फिर 70 से वो 80 प्लस पे चला गया है हमारा ऑयल जो है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़नी है ऑयल की प्राइसेस बढ़ जानी है। कारोबारी तबके ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत से डॉलर के साथ पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसला।